Okay, next is a 2.1b. Interpret the physical meaning of displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph. So first graph is about displacement time graph. So you kena tahulah macam mana nak baca displacement time graph is about slope of the graph ataupun gradient of the graph akan represent velocity. So means that kalau kita kata this is graph xt kan. So xt gradient dia akan baca velocity. So kalau kita kira gradient ni dengan gradient ni, you dapatlah dia adalah uniform velocity. Tapi kenapa fast? Because dia punya cerun ni adalah cerun lah. Okay, dia punya gradient ni cerun. So untuk yang ni dia landai sikit. So uniform v is slow moving away from the starting point. So maksud daripada kosong dia moving away, menjauhi. So dia punya ni v adalah uniform but slow compared to the blue one. Okay, kalau contohlah video dia punya displacement means stationary, tidak bergerak lah, maksudnya object is stationary sepanjang berapa masa dia. Okay, move stationary ataupun stop. So waktu kat sini dia tak ada motion lah, jadi velocity-nya adalah kosong. Okay, when this position until this position dia adalah uniform v returning to the starting point. Okay, dia juga adalah uniform v lah. Maksudnya you kena kira lah gradient dia. You akan dapat lah nilai gradient dia adalah constant at any time. And this position time lah. Kalau time dekat sini pun akan sama dengan velocity waktu time dekat situ. Okay, so ini just nak tunjuk you bentuk-bentuk graph. Okay, next is velocity time graph. Velocity time graph is special graph because the gradient or slope of the graph is represent acceleration and area under the graph is represent distance or displacement. Okay, for example, here we have VT graph. Okay, so awak tahu lah gradient of the graph is accelerate slowly, and then bila dia turun sikit dia accelerate quickly, and then tak bergerak dia akan jadi uniform V, maksudnya accelerationnya adalah 0, and then bila dia turun dia akan jadi slowing down atau rapid deceleration. Okay, so bila dia dekat sini maksudnya dia stop, means that no motion. So jadi dekat sini dia stop means that stop means acceleration ni kosong jugalah kan. So next for this position sampai ke bawah dia adalah turning back, maksudnya dia change direction. Ni positive direction, yang ni negative direction. So bila dia dekat bawah ni maksud dia speed up, accelerate, maksudnya daripada nilai kosong kepada satu nilai negatif, dia meningkat sebenarnya. Okay, tapi in opposite direction. So in this position dia adalah uniform V in opposite direction. Okay, semua ada opposite direction kalau duduk dekat bawah. Yang ini maksudnya daripada negatif 4. Contoh yang saya contohkan negatif 4. Negatif 4 kepada kosong dia adalah slow down, decelerate. Maksudnya 4 kepada kosong, tapi sebab dia negatif dia adalah in opposite direction. Okay, next untuk area under the graph pula. Notes dekat sini menunjukkan bahawa distance. Macam mana cari distance? Dia adalah area under the graph. Jadi area A you tambahlah dengan area B. Okay, kalau displacement dia adalah area under the graph, area A you kena tambah tapi tolak dengan negatif. Maksudnya tolak dengan area B because area B adalah negatif. Okay? Okay, for acceleration time graph, so AT graph, sebab syllabus awak adalah belajar tentang constant acceleration, jadi that's why graph A awak akan dapat macam ni lah. Graph A awak memang akan jadi macam ni. Sama ada dia positive acceleration, dia zero acceleration atau dia negative acceleration. Okay, so macam mana dapatkan nilai acceleration ni? Just kira gradient daripada VT graph. Kalau you kira gradient daripada VT graph, you dapat negatif, you plot dekat kawasan negatif. Kalau you dapat positif, you plot dekat kawasan positif. Sebab dia adalah kita panggil kiraan saja untuk hasilkan graf. Tapi kalau accelerate dengan decelerate untuk describe, awak kena tengoklah dia gerak daripada maksud saya gerak increasing velocity atau decreasing velocity. Okay? Kalau increasing velocity awak tahulah dia accelerate kan. Kalau decreasing velocity dia adalah decelerate. Okay, macam tu je. Okay, next adalah graph of linear motion. Ini adalah sequence graph lah. Maksudnya kalau ST graph, you kira gradient, dia akan dapat VT graph. Kalau you kira gradient VT graph, you akan dapat AT graph. So kenapa saya tak tulis axis dekat sini? Sebab ini adalah turutan graph. Maksudnya kalau nak baca, ini adalah VT graph. Contohlah VT graph, you plot VT graph. For example, VT graph. So graph dekat bawah dia, graph dekat sini akan jadi graph AT. Macam tu lah. Faham? So sebab tu saya tak lukis label, saya tak label lah dekat axis tu.
Okay, so sekarang ni contoh lah, ini adalah sequence graph lah. Kalau kita kata this one lah, let's say this one is ST graph. Okay, ST graph dia yang ni, jadi VT graph dia yang mana? Okay, VT graph dia akan jadi macam ni. Okay, kita kira gradient dia, kita akan dapat gradient dia positif. Okay, so ini adalah VT graph. Kalau VT graph, AT graph dia macam mana? Kira gradient ni pula. Gradient ni akan dapat kosong. So, inilah you punya acceleration time graph bagi case awak. Jadi awak kena tengoklah by case. Kalau yang ni ST, yang ni akan jadi VT. So, bila yang ni VT, so dia punya A akan jadi macam ni. Faham? So, ini adalah sequence graph. So, depending on the shape of the graph yang you start dengan graph apa. Okay, ni saya dah susun macam ni supaya awak senang nak tengok lah. Okay, so yang ni macam ni lah bentuk dia. So kenapa you dapat negatif dekat bawah? Because you punya apa kita panggil gradient you adalah from 0 to -4. Maksudnya akan buat -4 minus 0 divided by the time, the interval. So dia akan dapat negatif apa? Negatif. Maksudnya negatif nilai acceleration daripada calculation. Sedangkan dia sebenarnya adalah increasing in speed but in negative direction. Okay, macam itulah. So kalau nak baca kena tengok nilai daripada graf ni. Okay, so this is 2.1c. Determine the distance travel, displacement, velocity and acceleration from appropriate graph. Okay, so based on this example graph, saya dah bagi A to B, B to C and C to D, D, E and E, F. Okay, so based on this, dia kata describe the motion of VT graph. Kalau VT graph, you boleh describe motion dalam dua keadaan. Tiga pun boleh sebenarnya. Okay, tapi saya biasa buat kalau VT graph, dia adalah sama ada saya describe VT ataupun saya describe AT. Maksudnya VT, sebab daripada gradient VT ni saya boleh cari nilai acceleration. So ni saya dah kira lah acceleration for each position. A to B saya dah kira gradient dia, B to C saya dah kira gradient dia, and C to D, D to E and E to F lah. Okay, so how to describe the motion of VT graph? Awak tengok A to B, saya bagi contoh. A to B adalah increasing speed. So velocity increase linearly from 0 to 4. Ataupun nak cakap tentang accelerate boleh, you kata dia adalah, dia meningkatlah accelerate sebanyak 0.8 meter per second. Okay, from B to C dia adalah daripada 4 to 0. Okay, 4 to 0 maksudnya dia adalah velocity decreasing linearly for 4 to 0 meter per second. Atau you nak describe pasal acceleration, dia akan mengalami decelerate sebanyak 1.33 meter per second. Okay, so nampak decelerate 1.33 meter per second square. Okay, next untuk C to D, daripada 0 kepada 3, maksudnya velocity increase linearly from 0 to 3, tapi sebabkan negatif dia adalah in opposite direction. So kalau you cerita pasal acceleration, dia akan jadi daripada 0 kepada 3, sebenarnya peningkatan. Okay, peningkatan. You akan mengalami uniform acceleration sebanyak 1.50. Tapi kenapa negatif? Because dia adalah in opposite direction. Okay, D to E, bila constant V, okay, uniform velocity at 3 meter per second, jadi dia akan menghasilkan zero acceleration. Kenapa in opposite direction? Because dia duduk kat bawah. Jawapan dia akan negatif lah. Okay, so E to F, from 3 to 0, maksudnya the decreasing of speed. Okay, decreasing of velocity. So velocity decreasing linearly from 3 meter per second to 0 meter per second. So uniform deceleration adalah 1 meter per second. Kenapa decelerate? Sebab dia bergerak daripada 3 kepada 0 tapi negative direction. Okay, 3 ke 0 maksudnya pengurangan velocity lah kan. Jadi dia mengalami deceleration. So macam itulah. Ikutlah you nak describe warna hitam atau warna orange. Okay, so dia suruh sketch graph AT. So sketch graph AT you kena kira lah gradient dia based on mathematic punya calculation. Tak kisah dah accelerate ke decelerate, janji you kira dia punya gradient. Dapat negatif, you plot dekat negatif. So ini yang saya dah kira, and then saya terus plot pada graph saya. So make sure time awak pada portion yang betul lah. Jangan tukar pula. Jadi 0 ke 5 saya dapat 0.8 tadi kan. Okay, 5 to 8, 5 to 8 second. So saya dapat berapa tadi? 5 to 8 second. 5 to 8 second kat sini. So saya dapat 1.33 negatif kan. So you plot dekat bawah. Macam tu lah. So bergantung graph dia based on calculation gradient secara matematik.
Okay, kita dah tak panggil dah, oh atas accelerate, bawah decelerate. No, bawah pun boleh jadi accelerate tapi negative direction. Macam itulah, you kena faham konsep tu. Okay. Okay, next is how about the distance and displacement. So this is a VT graph kan. Jadi untuk dapatkan distance atau displacement, dia adalah area under the graph. So saya dah kira lah area by each position. Yang ni lah semua saya dah kira. Okay, so contohlah dekat nak carikan distance for the whole journey. So saya kena tambah lah 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambah semua yang saya dah kira, saya akan dapat 32.5 meter. And then kalau saya nak cari displacement, area 1 dan 2 kena tambah dengan negatif area 3, 4, 5 lah. Maksudnya nampak tak? 10 plus dengan 6, tolak 3, tolak 9, tolak 4.5. Kenapa saya tertinggal tolak kat sini? Okay, negatif kat sini tertinggal. Okay, so maksudnya dia akan dapat nilai negatif 0.5 meter. Maksud negatif means dia adalah to the left. Okay, next example is ST graph. Okay, describe the motion of ST graph. Okay, 0 to 4 second. Ni sebab ST graph kan. Jadi awak cakap lah, the object is moving away from its origin with constant speed. Maksudnya bila kita kira dia punya speed ataupun dia kira kita punya velocity, dia akan dapat constant. So 4 second to 8 second means no motion. Jadi waktu ni object is stationary. Okay, 8 second to what is 8, 9, 10. Okay, 8 to 10, the object is moving towards its origin with constant speed. Okay, maksudnya dia menuju ke arah origin. Maksudnya dia patah balik lah. Macam tu. Jadi kalau awak nak kira dia punya distance, sebab ni ST graph, jadi you baca terus daripada graph. Distance maksudnya daripada 0 kepada 7 meter. Ni tidak bergerak jadi kosong. Ini patah balik negatif 4. Jadi sebabkan distance jangan consider negatif lah. Jadi 7 campur dengan 4 jadi 11. Okay, kalau displacement 7, you kena tambah dengan 7, you kena tambah dengan negatif 4 because dia patah balik di consider direction kan. Jadi jawapan dia adalah 3 meter. Okay. Okay, so dia suruh sketch pula velocity time graph daripada graph tadi. So tak semestinya bentuk macam ni adalah AT saja. Dia boleh jadi VT juga. Jadi you just kira je lah gradient of this graph. Saya akan dapat constant, yang akan dapat kosong. This one pun constant, constant velocity. Macam ni lah. Ini saya dah lukis dah. Okay. So ni just soalan je lah, graphical representation. So this graph semua ni adalah graph XT graph ataupun ST graph. Okay, dia kata list the object above in order increasing speed. Speed ni adalah scalar quantity. So bila scalar quantity, kita tengok kat sini lah, increasing speed. Maksudnya kalau ini decrease lah, dia paling kecil sebab dia paling landai. Okay, dia paling landai. So yang ni akan nombor 1. Lepas tu nombor 2 adalah this one. Okay, sebab dia landai juga. Okay, yang paling cerun tu adalah speed yang paling tinggi lah. Okay, so kalau ikutkan yang ni nombor 3 lah. And then this one is nombor 4 sebab dia paling cerun. Sekarang ni graf awak tak kisahlah positif negatif, dia tak ambil kira sebab dia adalah speed. Okay, so dia tanya which of the object has positive velocity. Okay, positive velocity awak kena tengok lah dia vector quantity. Jadi kalau positive velocity maksudnya kena ambil graf yang macam ni. Maksudnya dia bukan sengit like this lah. This tu bukan positif lah. Kalau gradient kita kira ni adalah gradient negatif. Tapi sebab dia consider sebagai velocity kan positif, so kita kena consider A dan B. Macam tu lah.